Halo pemirsa, apa kabar? Kembali berjumpa dalam program VOA Global Report yang akan dibawakan dari New York City. Saya Randy Wicaksana. Kita ke berita yang pertama, pemirsa. Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve menggelar pertemuan rutinnya pada pertengahan Desember yang menjadi pertemuan terakhir untuk tahun 2024. Pertemuan berlangsung setelah terbitnya dua indikator utama, laju inflasi, indeks harga konsumen dan indeks harga produsen yang ternyata kembali meningkat signifikan menjelang akhir tahun. Sesuai ekspektasi banyak pengamat, Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve menurunkan kembali suku bunga acuan dalam pertemuan terakhirnya untuk tahun 2024. At today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point to 4.25% to 4.5%. We've been moving policy toward a more neutral setting in order to maintain the strength of the economy and the labor market while enabling further progress on inflation. Ini adalah penurunan ketiga setelah penurunan 50 basis poin pada September dan 25 basis poin pada November. Ke depan, Bank Sentral memproyeksikan hanya 2 kali penurunan suku bunga sepanjang tahun 2025. Pada pertemuan September, The Fed memperkirakan akan ada 4 kali penurunan. We've reduced our policy rate by 100 basis points. We're significantly closer to neutral. We still think where we are is meaningfully restrictive. And I think from this point forward, it's appropriate to move cautiously and look for progress on inflation. Beragam indikator laju inflasi menunjukkan setelah turun teratur sepanjang tahun, inflasi kembali meningkat signifikan menjelang akhir tahun. Investor pun memahami perubahan proyeksi oleh The Fed. I looked last year, a year ago, we sat here and the Fed was talking 6 or 7 rate cuts in 2024, and this was the third one. So I think 4 to 2 makes sense. I'm at 0 for next year. I don't necessarily think they're going to do that. I think inflation is going to continue to go up. I don't think it's going to go up to 9% or anything, but it's going in the opposite direction of what the Fed wants it to do. And I think that's an environment where you're not going to cut into that. And I think they've kind of pigeonholed themselves now where they certainly can't be raising. And you did see somebody today on the Fed and the FOMC go the other way. They didn't want to lower rates. Pada saat yang sama, penciptaan lapangan kerja mengalami perlambatan signifikan akibat suku bunga tinggi, menguatkan desakan bagi The Fed untuk terus melakukan pelonggaran. I don't think inflation is as much of an issue as the people that really fear it. And yes, the headline numbers are going up, but if you look into what makes up that headline number, the housing portion is such a big portion of the headline CPI anyways. And, that is not real-time data. So if you look at some of the hot markets and if you track real-time rents, we know that those have come down. Pertemuan The Fed selanjutnya yang merupakan pertemuan pertama untuk 2025 bakal berlangsung pada akhir Januari. Dan berbagai faktor akan dipertimbangkan The Fed saat itu. Termasuk diantaranya penciptaan lapangan kerja dari data yang terbit dari Debtnaker pada 10 Januari, dan juga data seputar inflasi yang juga terbit pada pertengahan Januari. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, Anda mengikuti perkembangan kasus penembakan bos asuransi kesehatan Amerika Brian Thompson. Sejumlah perusahaan di Amerika Serikat meningkatkan keamanan dan bahkan sampai menghapus foto eksekutifnya dari website menyusul penembakan mati bos perusahaan asuransi kesehatan United Healthcare di New York. Selengkapnya laporan Virginia Gunawan. Pembunuhan CEO United Healthcare, Brian Thompson, di kawasan Midtown Manhattan mengejutkan warga New York. We were over here working in the University Club Hotel, and then we were outside and we heard some shots rang off, and then we ran over here, and police were here in seconds. United Healthcare adalah perusahaan asuransi kesehatan terbesar di Amerika Serikat dengan lebih dari 1,7 juta dokter dan tenaga kesehatan dan melayani lebih dari 52 juta orang. It highlights the vulnerability of top executives. Brian Thompson wasn't even in the news that much. It's not like he was a celebrity executive, but certainly well-known and well-respected. We're seeing reports come out at the end of this year about the number of senior executives choosing to leave industry these days. And I think this type of vulnerability, this type of attack, leaves a lot of top executives rethinking, are these positions worth it?
Usai penembakan, markas United Healthcare di Minnesota mendapat penjagaan ketat. CEO United Healthcare ditembak pada pagi hari ketika sedang berjalan menuju Hotel Hilton di Midtown Manhattan ini untuk menghadiri konferensi yang diadakan oleh perusahaannya kepada para investor. Dalam konferensi ini, seharusnya CEO menyampaikan pidato kunci sekaligus memberikan proyeksi masukan atau pemasukan dari perusahaan pada tahun 2025 yang melampaui perkiraan semula. Keterangan kepolisian New York yang dikonfirmasi rekaman kamera security menunjukkan Brian Thompson berjalan sendirian tanpa pengawal saat ditembak. I've seen some really good executive protection details, especially with events like this when they bring either a board together or a lot of executives come together where it's going to be known. That's one of the key figures. When you have an executive, is their picture out there? How do they advertise on social media or something like that? Kejadian di New York diperkirakan membuat perusahaan-perusahaan besar mempertimbangkan kembali pengamanan para eksekutif teratas. I do a lot of security assessments for companies. One, if they have security, I see if that security is actually providing what they should be doing. Should it be tailored in a different manner? I've had CEOs tell me, well, I have 2 security guys, but they're in the office with me, which is really hard to get in. But at night when I'm alone, I don't have security. Menyusul penembakan di New York, United Healthcare mencopot foto para pimpinannya dari website resminya. Demikian pula Aetna, perusahaan asuransi kesehatan lain yang dimiliki jaringan farmasi CVS. Perusahaan asuransi telah lama menjadi sasaran kemarahan konsumen karena demi penurunan ongkos usaha sering menolak permohonan pembayaran dari pasien. Dari kota New York, Virginia Gunawan dan tim VOA. Usai jeda, kita akan disapa oleh rekan saya Arena Budianto yang punya berita seputar Washington DC, ibu kota Amerika Serikat. Anne, silakan. Ya Randy dan juga pemirsa, di segmen berikutnya saya akan ajak Anda melihat bagaimana inflasi mempengaruhi tradisi belanja akhir tahun warga Amerika, terutama jelang Natal pekan depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di VOA Global Report. Masih di VOA Global Report yang di segmen kedua ini ditemani saya Aryatno Budianto di Washington DC. Jelang Natal di Amerika Serikat identik dengan musim beramal, juga berbagi hadiah dengan keluarga, teman, atau rekan. Sejumlah riset menunjukkan nilai belanja akhir tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi ternyata tidak sedikit warga Amerika merasa perlu untuk lebih berhemat. Apalagi karena harga barang pokok seperti makanan naik 13% dalam setahun terakhir. Selengkapnya ikuti laporan Nova Purwadi berikut ini. Antrian panjang tampak di depan lembaga penyaluran bantuan pangan di kota Chicago, negara bagian Illinois. Salah satu penerima bantuan, Diane, hanya memberikan nama pertamanya. Ia pun tak mau direkam wajahnya. This is my first time at a food pantry. Diane adalah seorang pensiunan dan penghasilannya tak mencukupi untuk mengejar tingginya laju inflasi. I'm not starving, but I'm struggling. I've been on this planet a long time and I've never seen inflation like this. I've always heard about inflation. I've never felt it like I do now. Meski inflasi belakangan mulai terkendali, pengelola lembaga amal mencermati semakin banyaknya warga yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari mereka kepada lembaga amal, bahkan mereka yang memiliki pekerjaan. The increase in need has been exceedingly heartbreaking to see so many of our neighbors, especially with inflation and other reasons, having to use our services. But on the other hand, it's been gratifying that thus far we've been able to keep up with the need. Pada saat bersamaan, sumbangan bagi lembaga amal termasuk penyalur bantuan pangan juga terdampak oleh tingginya harga. Generally speaking, the economy is always a big driver of year-end giving. As households make their economic and financial decisions, giving tends to be a very important consideration for many American households during the giving season. Temuan Lilly Family School of Philanthropy, pusat riset kegiatan kedermawanan di Indiana University, menunjukkan bahwa nilai total pemberian warga AS bagi amal meningkat berdasarkan nilai dolarnya. Tapi bila mempertimbangkan faktor inflasi, jumlah bantuan justru turun tipis.
Their giving has grown, but it hasn't necessarily kept pace with rising prices. That was certainly the case in 2023. But if we take the bigger picture, households give when they feel financially and economically secure, and the performance of the stock market, financial markets over the past few years has certainly been a very strong positive factor for many households. Also, housing markets and job employment numbers. Tapi pengamat mengingatkan berbagi dengan sesama belum tentu berupa barang. It's important to emphasize that you can also give money, but you can also give time and volunteer. Volunteering is a great way to bring a group together, whether that's your family, your colleagues at work, or even your friends. Peneliti dari Indiana University menemukan sekitar separuh warga Amerika Serikat tetap memberi untuk kegiatan amal akhir tahun. Dan angkanya tak banyak berubah sejak tahun 2018. Tapi ini merupakan penurunan signifikan dibandingkan awal tahun 2000-an, saat sekitar 2/3 warga Amerika bisa berbagi dengan sesama setiap menjelang akhir tahun. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Untuk memikat pembeli, banyak retail menawarkan kemudahan berbelanja. Nah, salah satunya dengan kecerdasan buatan sebagai asisten virtual. Menurut analisa perusahaan software Salesforce, AI telah mendongkrak nilai belanja akhir tahun sebesar $200 miliar, naik 12% dari tahun lalu. Bagaimana AI mempengaruhi kita berbelanja? Simak penjelasan berikut ini. Bila di toko fisik orang bisa dibantu pramuniaga, maka di toko online kini ada pramuniaga virtual, memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias AI. One of the biggest shopping trends that we're seeing this year is that generative AI is making a big difference. We're seeing that over 1,000% increase in clicks from AI chatbots to retail sites in order for consumers to find new products, find brands that they like, or even find the best deals. Teknologi chatbot baru belakangan dikembangkan sebagai asisten virtual yang responsif terhadap input dari pengguna. Chatbots have been around for a while, usually to help us do task-oriented items like, returning an item. But now companies are trying to make them more conversational and offer a more personalized experience for shoppers. Interaksi dengan asisten virtual dikembangkan oleh perusahaan retail online maupun perusahaan retail fisik yang telah memperluas layanannya ke penjualan daring. This year, Amazon rolled out a new generative AI-powered shopping assistant named Rufus. Walmart is currently testing its own shopping assistant, which is going to be available for a certain number of shoppers this holiday season. And in the past 2 years, other companies like Shopify have also rolled out their own chatbots. Menurut konsultan riset pasar Nielsen IQ, membantu berbelanja adalah salah satu fungsi AI yang ternyata paling diminati oleh konsumen. Persaingan begitu ketat antara retail memunculkan masalah baru bagi konsumen. Begitu banyak pilihan untuk berbelanja akhir tahun. Hasilnya perlu upaya, energi, dan waktu ekstra untuk memilih barang yang akan dibeli, terutama untuk hadiah bagi keluarga, teman, atau rekan kerja. Dengan chatbot berbasis AI, proses ini bisa disederhanakan. Pembeli tinggal memasukkan usia dan hobi calon penerima hadiah, dan AI yang melakukan seleksi. Now we're sort of rapidly moving towards a world where the stats differ, but something like 1 in 4 to 1 in 5 kind of avid shoppers have made a purchase through a chatbot or conversational commerce interface. Konsumen yang kadang curiga dan tak sepenuhnya percaya AI kini mulai nyaman menggunakannya. I'm not sure it's a path to mass AI adoption unless a shopper can sort of understand how an LLM came to recommend a product. To me, it sort of says something about the inevitability of this being sort of the next form factor of online commerce. Tapi seperti teknologi relatif baru lainnya, sekarang chatbot dengan AI generatif masukannya bisa meleset. Karena semuanya bergantung pada pencarian, ulasan online, dan algoritma. Sementara keputusan terakhir soal pembelanjaan tetap ada di tangan pengguna. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa,
Pemirsa, sekarang kita istirahat lagi, tapi jangan kemana-mana karena sehabis ini Randy akan mengajak Anda melihat gemerlapnya hiasan toko-toko di New York, juga satu liputan menarik tentang bisnis peristirahatan terakhir hewan kesayangan. Stay tune di VOA Global Report. Welcome back to New York City, pemirsa yang sudah masuk ke musim liburan Natal. New York City selalu dimeriahkan dengan hiasan meriah khas Natal yang juga ikonik adalah etalase-etalase pertokoan yang cantik dan meriah setiap akhir tahunnya. Tujuannya tentu untuk menarik perhatian para pelanggan dan turis agar berbelanja, tapi banyak loh yang sekedar hanya menikmati visual etalase toko-toko yang cantik ini. Department store Macy's di New York memulai tradisi jendela Natal 150 tahun yang lalu pada tahun 1874. Untuk yang terbaru ini, proses desainnya sudah dimulai pada bulan Februari. I hope that people think joy and cheer. We're representing the emotion of giving during the holidays. Animasi jadi bagian dari tradisi jendela Macy's. Tampilan tahun ini juga interaktif. There's so many hands involved. Each window's over 300 hours of work. So there's a lot of people. We have artisans, carpenters, electricians, lighting people, animatronic people. So there's different types of technologies that we use. So there's so many hands involved. Proses dekorasi jendela bisa sangat mahal. Di Fifth Avenue, New York misalnya, departemen store kelas atas, Saks, menawarkan pameran jendela yang semarak. Tapi mereka tidak menggunakan pertunjukan cahaya yang biasanya digunakan untuk menutupi fasad bangunan. On Fifth Avenue, some of those investments have been pared back this year, but Macy's continues to go big with their windows, and I think it's a smart strategy for them. Di dunia yang semakin digital, toko serba ada New York memiliki alasan untuk terus menggunakan alat pemasaran visual kuno ini, kata profesor bisnis dari New York University. People connect to traditions, and then the well-known department stores need to be part of that tradition, to be part of that community. Tidak hanya menarik pembeli ke lokasi fisik toko, instalasi juga memungkinkan pengecer untuk membangun hubungan sentimental dengan para konsumen. There's a percentage of those shoppers who will come in and spend additional dollars that they may not have spent otherwise. But it also is an opportunity for you as a brand to tap into that holiday sentiment and build perhaps a more emotional relationship with a shopper than you would have just with a sign on your door. Promosi semacam ini dinilai dapat membuat pelanggan tertarik pada suatu merek. Certain brands who are very well known become sort of irrelevant. People know about them, but they don't feel connected to them. Getting their attention is creating goodwill for the future, even if that person doesn't walk in the store at that moment. Macy's mengatakan sekitar 10.000 orang melihat jendela Natal ini setiap harinya. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Pemirsa tahu nggak sekitar 66% di Amerika ini punya hewan peliharaan. Dan ini membuat bisnis terkait seperti makanan, perawatan, hingga pemakaman untuk hewan bernilai miliaran dolar per tahun. Kita ajak pemirsa untuk melihat Hartsdale Pet Cemetery, sebuah taman makam hewan tertua di Amerika Serikat yang banyak orang-orang rela habiskan ribuan dolar untuk peristirahatan terakhir hewan kesayangan mereka. Beberapa hari seminggu, Mark mengunjungi makam Boots, kucing kesayangannya yang mati di usia 17 tahun pada Agustus 2020. Pria New York ini membayar sekitar $7.000 untuk tempat peristirahatan terakhir Boots di Hartsdale Pet Cemetery. Human cemeteries are sad. This is one of the most cheerful places. When you look at the love that goes behind every plot here, the sayings, the toys, the pinwheels, it's just, I can't think of a better place. Sekitar 70.000 hewan peliharaan dimakamkan di sini sejak tahun 1896.
Hartsdale Cemetery merupakan taman makam hewan tertua di AS berjarak 30 km dari kota New York. Mayoritas yang dimakamkan adalah kucing dan anjing, tapi ada juga hewan lainnya. There's reptiles that are buried here, mice. There's a lion cub that was buried here in 1912 by a Russian princess. There's the ashes of Ming, who's a Bengal tiger, that was buried here a few years ago. There are some monkeys. Juga kuda dan sejumlah burung. Kucing Mariah Carey juga dikubur di sini. Ed Martin mengelola bersama ayahnya yang membeli Hartsdale Pet Cemetery tahun 1974. I've seen what people go through when they lose their pets, and I feel like I'm in a good position where I can help them, and I have helped them, and it makes me want to continue helping them. Sementara itu di Hartsdale ada sekitar 300 pemakaman per tahun. Pemilik hewan bisa memilih bayar uang pemeliharaan $3.500 atau sekitar 56 juta rupiah di muka atau per tahunnya sebesar $105. Jika uang tahunan berhenti dibayar, maka tanah makam akan kembali dijual. And the pets are taken out and they're cremated. And they don't leave the cemetery. Their remains are scattered over the cemetery grounds. Walau ini tempat makam untuk hewan, ada sekitar 800 manusia yang dimakamkan bersama hewan peliharaan mereka. My wife and I. Bahkan keluarga Martin juga punya blok sendiri, di mana Edward Jr. ingin dimakamkan. Begitu pula Mark Lindbergh yang nantinya ingin dikremasi dan dimakamkan di sebelah Boots. I'm single. I don't know if I'll ever get married, and I can't think of a better place. I live with my cat every day for almost 17 years. Why stop now? Dari Hartsdale, New York, VOA. Sekian VOA Global Report episode kali ini. Kita jumpa lagi pekan depan di edisi Natal. Saksikan di YouTube VOA Indonesia. Saya Randy Wicaksana. Bye-bye.